এই তো এর উপরে উঁচু হবে তাই তো? এর উপরে উঁচু হবে না? না, এই লেভেলে ওই নিচু হবে। উঁচু করতে গেলে এইদিকে উঁচু করতে হবে। এই कोने ढाल আছে। नहीं, इसके लेवल में ही कर दीजिए, इसके लेवल में कर दीजिए ऊंचा। इसके लेवल में इधर होगा, ठीक है। जैसे इधर ऊंचा था वैसे इसको इधर ऊंचा करेगा तो पानी वानी इधर जाएगा नहीं। एमनी तो इधर ढाल है, इधर तो एमनी ढालू আছে। पानी वानी डालिए इधर ऊंचा हो जाएगा, इधर नहीं ऊंचा होगा, बराबर हो जाएगा पूरा। इसका बराबर हो जाएगा इधर, ठीक हाँ है। हाँ तब ठीक है। और ये ऐसे ताक बनाएगा, पानी वहाँ डालिएगा तो तब इधर जहाँ बर्तन वर्तन रखिएगा इधर पानी तो इधर ही रहेगा। नाली तो उधर हो जाएगा ना? ये नली बंद हो जाएगा। नहीं नहीं बंद है। अभी आ रही है, मम्मी आ रही है। नली बंद होगा तो पत्थर तोड़ना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं मम्मी आ रही है। नाली नली का आपको यही रहेगा। हाँ नाली वहीं रहेगा, वहाँ बेसिन लगेगा ना, वहाँ से टाना जाएगा। হ্যাঁ ঢালে কেনে এখনো উঁচু করলে জল ওখানে থাকবে, হ্যাঁ জল তো ওখানে থাকবে। ঢাল অনেক ঢাল করেছে, এইদিকে একদম পুরো বারাবার ঢাল করে দিয়েছে না। এখানটায় ঢাল একটু থাক, একদম বারাবার ঢাল করে দেয়। তো নালি তো ওইখানটাই দিয়েছে, তাই জন্য ঢাল করে দিয়েছে কি জলটা ওইখানটাই চলে যাবে সব। সে ওখান থেকেই ঢাল করে দিয়ে নিচে যাও, জল আছে তো বিস্কুট টিস্কুট নিয়ে আসো। যাচ্ছে। হ্যাঁ, গাড়ি যাও, গাড়িতে যাও, জল খেয়ে নেবে। এই জন্য আমাদের পেট রাখা হবে। কতটা কি লাগে মাপতে আছে কে লিখে লিখে দাও না। এই মামি আসবে তারপরে এই লেখা আছে, যত লেখা ছিল না